زخبركم تخاتلتي إريسات كم يتخونوا كم أكل نايت إن تأتاتو زلنا حدثت مدبات أبزا حدث مدبنا مدب أدولايت حانت كابتن نير تراكي أتون سب كيم بومن استوجزو مصحفتي زخونت بجورج أورويل تتصحفت مصحف 1984 ثم أتحسطها بتخاتالي ناوخم كنبلوينا سسناينا تمننا مكثالكم نعدم جورج أورويل 1984 ترجم بأخليل حدوش كفال حدا مأتوي مصحف 1984 جورج أورويل حنت خابتن أزين قنونات زخونا مصحف تعلمنا خوينا اب تاريخ سنة صحف وي ليتريتشر كم صري إثيوبيا خوينا زلعل بوتا حيزات تركب مصحفها إذا مصحف ندارق حدا زبن كابتن بلوصات تنببتي بيست سيلرز بمخانا بعالم تطع بوتا حيزات تركب إذا مصحف بحفشان حدا فتصم ملكاو سرعات وي توتاليتاريزم ستيت ملكتاتو انتايو خز مسل حدا فتصم ملك زنقس سرعات زقبرون فتصاميتات زكايدون بعزوتات انتاي مسلو أبزبلو حطوتات حيالن عميقن تنبيتات التهم مصحفها إذا مصحف زيها أملا عالم ولاون أبتن دلدول ديمقراسياو سرطان بيرن زركبا هقرات زخون عينت ملكاو أنفت وي زي ديمقراسياو طريقتات كتقلقلون كلو كمني هقرا أورويل ستيت وي ون بيك برازر زبلو أنفتات حبرت زخونو تقستات بمتقام كام دفراس ديمقراسياوي سرط بوانون مدحنن مقلاسن تطابقتي ديمقراسيين متنقطاز تقوم لا مصحفونيا ابتا مصحف علم اب سلسة عبيت رئيس هاغور بممققل ابت حنت رئيس هاغور مالت اوشينيان زركب فتصم ملكاو سرعات بمقلاسيا نتي فتصم ملكي تنصرو اب اوشينيا تمحدرا اب جروحتات بتا انغسوب تتبالت انكو بارتي تهاجر تسرتيو اتحمرت نايتي جروح دما كم السعدي نحلوف مست قوصاصر نمصات قوصاصر نهلو مست قوصاصر دما نحلوف تقوصاصر ازي اب قصال كفال ኤርትራዋ አብነት በመጥቀም ክንገልጾይና እታ ፓርትነር ዘመርኩስ በመግባር ሐሳባት ደቅ ሰባት በመቆጻጻርን አእምሮም በመጫወይን በመሕጻብን ምእዙስ ህዝቢ ኣብ መፍጣር ናብ ረብሓቱ ብሎ ማለት እዩ እትቀንድ ተዋሳኢ ወይ ድማ ፕሮታጎኒስት ናይታ ልብ ወለዳዊት መጽሐፍ ዊንስተን ስሚዝ ተባህለ እዩ ንሱ ካብ ውሕዳት ኮነት ስርዓት ኣብ ሕቶ ብምእታው ድሕረ ባይታ እቲ ሰልፊ ክፈልጥ ዝደልን ህርድግ ዝብልን ንምዕባለታት ብደቂቕ ዝከታተልን ሰብ እዩ ብስቱር አንጻርታ ሰልፊን ዝንቀሳቀሱ ትካላት ክረክብን ክጽምበርን ዝደሊ ሰብ ድማ እዩ ንስለ ተቃውሞ ድማ ኣብ ኦሽንያ ኩልኩል ዝኾነ ፍቅራዊ ህይወት ብፍላጥ ብምምሳል ኣደዳ ስቃይን ኣደራዕን ዝኸውን ሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሳቂኻ ሓንጎሉ ብምሕጻብ ምእዙዝ ከም ዝኸውንን ሲዩን ከም ዝብልን ጉዞ ናይት ፓርቲ ከም ዝኸውንን ይግበር ማለት እዩ ስለዚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንህሉ ኩነታት ሃገርና بجبوء تجلسوا كابزبل أمنات بمبجات صمغنا يتحسوا ترجمة مريضة. أتقرب زخل حتهم بقر. أجرنا بزيزي أب حدا فتان زخونه موت أبزلات اللوان. أجر كم جنشل كحردوات أنقط تشب شباب زبالو زلوا جيزي. الله أجر أب حدا جاب زود قلوا جيزي. من ساعات أبزي كيناتهم نخنتون علامة البنة أبزرق فلوس زلوا وان. كبابينا أفولي حدا جنيا قرانا من قدي أبزلوا اللوان. كبابينا بالكيتن وردتن سدتن تسميدلو أبزلو اللوان كم زعينة مصحف سماع إذني ركب دو يخون زبلو سكفتاتات بارياوي كلن من رغب بزهان نتي هلو كونتات كقالحا هواناو بوليتيكاو تنتناتات كغربا مساع عدلات كغرصا قبوب كانت خونه بمعري دما نقعت زبي بحفشان أي من إسياد دما بفلاي كبكبلن
ብንቕሓትን ብፍላጥን ክቃወም ወይ ድማ ክድግፍ ባህርያዊ መሰሉ እዩ ኣብ ንቡር ዘለዎ ሃገር መንእሰይ እናተኸላኸለ ክመሃር እናሓረሰ ክመራመር ሃገር እናሃነፀ ጸጋ ክድልብ ግቡእ ጥራይ ዘይኮነስ ባህርያዊ መሰሉ እውን እዩ ፍልጠት ዓይኒ የብርህ ሕማቕን ጽቡቕን ከተለል ይሕግዝ ዝበሃለካ ባዕላዊ ሚዛን ንምውሳድ ይሕግዝ ኣርሒቅካ ጠማትነትን ህርኩትነትን የሰስን ነገራት ማዕረኽ ስጉም ምዘይ ንገብር ድማ ከምታ ኣብ ሃገርና ዝርከብ ህግደፋዊ ስርዓት ክንከውን ኢና ማለት እዩ ኣብ ዓለም እንኮ ስርዓት ንኹሉ ጽፍሕታት ሃገርና ብሓንቲ ዝሽምቀቕ እንተሎ ህግደፋዊ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንስልጣን ዕቃበ ክበሃል ትምህርቲ ህንፀት ሃገር ንግዲ ቴክኖሎጂ ናብራ ሓዳር ቱሪዝም ዲሞክራሲያዊ ሰረት ወዘተ ደው ዘብልን ክቦናዊ ስርዓት ዝተኸለን ህግደፋዊ ስርዓት ጥራሕ እዩ ጽባሕ ጌሓት እዚ እውን ክሓልፍ እዩ መንእሰይ ሃገሩ ክርከብ እዩ ነዚ ድማ ተዳልዩ ክጸንሕን ነቂሕሉ ክጸንሕን ይግባእ ከብዚ ብምዃኑ ድማ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ዘለዋ ተራዕዙዝ ስለ ዝኾነ ብጽሞና ክትከታተልዋ እናተማሕፀንኩ ጽቡቕ ምክትታል ይምነ ንምንታይ መጽሓፍ 1984 ቢግ ብራዘር ኢዝ ዋቺንግ ዩ እዚ ብሂል እዚ ዳርጋ ሙሉ ዓለም ተምሳል ናይ ጸቕጢ ተምሳል ናይ ጽዑቕ ክትትል ተምሳል ናይ መንግስታዊ ሓለዋ ካብ ዝኸውን መዋዕል ሓሊፉ ይርከብ ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ግን እዚ ብሂል እዚ ፍሉጥ ኣይኮነን ንምንታይ ድማ እዚ ኣውድዮ እዚ እናብሮ ክኸይድ ተስፋ ገብር ሌላይ ምስ መጽሓፍ 1984 ብጆርጅ ኦርዌል ኣብ መፋርቕ 80ታት ብሓበሬታ ናይ እንግሊዝኛ መምህረይ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ግዜት ግን ሸርሕታት ሃፀይነት እዩ ብምባል ናብ ከብሓ ከምትድር በኾነ ምክንያቱ ራእናን ሕልምናን ዲሞክራሲያዊትን ብልጽግትን መጻኢት ኤርትራ ክትምስረት እያ ዝብል ደኣዩ ዝነበረ እምበር እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ምድራዊት ሲኦል እትመስል ኤርትራስ ኣብ ሕልምና ኣይነበረትን ድሕሪ 2000 ማለት ሳልሳይ ዙርያ ኩናት ኤርትራ ንዕኡ ተኸቲሉ ዝሰዓበ ስጉምትታት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ምእሳር ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብናን ምዕናው ኩሉ መድያዊ ራእናን ግን እታ መጽሓፍ ሓመዳ ክነግፈላ ጀመርኩ ጉዳት ኢሳያስ ብገዳይም ተጋደልቲ ከም ክቡር ሓው ገዲም ተጋዳላይ ወዲ ተምኖ ክቃልዕ ጀመረ ምልካዊ ኣመል ኢሳያስ ሚስጥር ዕዳጋ ኾነ ኣብ 1984 ብጆርጅ ኦርዌል ተዘርዚሮም ዝርከቡ ምልካውያን ባእታታት ጎሊሖም ክረኣዩ ጀመሩ እሞ ኣቶ ኢሳያስ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ባዕትታት ተሓቢኡ ተንኮላቱ ምፍሓስ ቀጸለ ሰዓብቲ ኢሳያስ ንቀይሕ ጸሊም ንጸላም ብርሃን ምባሎም ቀጸሉ ንዕንወት ሃገር ድማ ሃገራውነት ሰመይዎ ኣነ ድማ እዛ መጽሓፍ ጊዜ ኣኺሉ እዩ ክትርጎም ኣለዋ ኢለ ሓመዳ ነጊፈ ካብ ከብሓው ጻውኳ ዋላ እኳ መደበይ ነቲ ሙሉእ መጽሓፍ ክትርጉሞ እንተነበረ ጽማቕ ናይቲ መጽሓፍ ምትርጓምን መልእኽቱ ኣይከስሕተንን እዩ ብዝብል እምነት ጽማቕ ናይታ መጽሓፍ ተተርጊማ ናብ ሰማዕቲ ክትወርድ ወሰንኩ ስለዚ ቀንዲ ድርኺት ምትርጓም መጽሓፍ 1984 እምበኣር እዛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ዘሎ ጉጅለ ብእዋኑ እንተዘይተኣልዩ بملوء حيلونتي أم مصحف 1984 تزنتيو زركب زمثل ፍጹም ምልካው ስርዓት ንምትካል ጀሚሮ ዘሎ ጉዕዞ እንተዳ አዛዚሞ ነዝንሱ ዝቅተሎ ዲያብሎስያዊ ሽኻል ንውቃር ደም ብዙሕ ወለዶታት ከፍለና ንምትንቃቅ ኮሎኒያላዊ ታሪኽ አባይ ብሪጣንያን ናዚ ሂትለርን ኣብ ደቂ ሰባት ዘውረዶ ኣደራዕ ከም ጭቡጥ ሓቂ ብምውሳድን ነዚ ኣብ ደንበ ጸጋምነት ዝወርዝ ዝነበረ ጭውያ ብምዕዛብን ይምበኣር ጆርጅ ኦርዌል ነታ 1984 ዝተሰሜት መጽሓፉ ኣብ ደሴት ጁራ ኣብ ገማግም ስኮትላንድ ኣብ 1946 ብምጅማር ኣብ 1948 ወዲኡ ኣብ 1949 ናብ አንበብቱ ዘወዳ እዛ መጽሓፍ ዲስቶፒያዊ ወይ ጸረ ኢትዮጵያ ልብ ወለድ ተባሂላ ትፍለጥ ጆርጅ ኦርዌል ንባዕሉ ክሳብቲ ግዜቲ ከም ተጣባቂ ማሕበርነት እዩ ዝቁጸር ዝነበረ ሰር ቶማስ ሞር ኣብታ ብ1516 ዝጸሓፋ ኢትዮጵያ ዝተባህለት መጽሓፉ ንኢትዮጵያ ብጽማቕን ብሕጽር ዝበለን ከም ዝስዕብ ትርጉም ይህብ ቅይስ ፍጹም ወይ ሙሉእ ሓሳባዊ ኣብ ሕዱር ባህላዊ ወይ ታሪኻዊ ሓጹር ዘይተሰረተ ኣብ ትግባረ ዘይረአ ምድራዊ ገነት ዝመስል መንግስታዊ ስርዓትን ማሕበረሰባዊ መዋቕርን ኢማጂነሪ ስቴት እዩ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ምድራዊ ሲኦል ከም ምፍጣር ማለት እዩ ንስፍሕ ዝበለ ትርጉም ዊኪፔዲያ ተወከስ
ኣብ 1984 ዲስቶፒያዊት ዘይኮነት ትንቢታዊት እያ ዝብል መርገጽ ብዙሓት ልሂቃን ስነ ጽሑፍን ከም ዘሎ ክፍለጥ ይግባእ። ጆርጅ ኦርዌል ማለት ኤሪክ አርተል ብላየር በዛ 1984 እተሰሜት መጽሓፉ ንኣህዛብ ዓለም ከም መሓላለፉ ዝደልዮ መልእኽቲ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ። ምልካዊ መንግስታት ብእዋኑ ተኣልዮም እንተዘይተዓጊቶምን ህዝቢ እንተዘይነቂሕሎምን ነዚ ኣብ መጽሓፉ 1984 ተገሊጹ ዘሎ ዝመስል ፍጹም ምልኪ ወይ ቶታሊታሪዝም ንወዲ ሰብ ውልቃዊ ሓርነትን ናጽነትን ዝነፍግን ብእመትን ስድርን ስጉምትታትካ ዝከታተልን ስርዓት ክፍጠር ክውነታዊ ተኽእሎታት ከም ዘሎን ዓለም መጠንቀቕትኡ ክህብ ስለ ዝደለየ እዩ። ብጽማቑ እታ ገዛኢት ፓርቲ ኣብ ሰናውሕ ግዜ ሓንጎል ሰባት ብምቁጽጻር ንሓቅታት ኣብ ፍጹም ቁጽጽራት እትሞ ንሰባት ከም ማሽን ከም ዝዋስኡ ንምግባር ንሰብነት ኣጥፊኣ ንሰባት ናብ ማሽን ቀይራ ፍጹም እዝዝነት ብምንጋስ ቁጽጽር ናይ ኣእምሮ ክትገብር ትኽእል። ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ህዝቢ ተማእዛዚ ንሽግር ዝፈትሕ ዘይኮነስ ዝጻወር ንዋሕዲ ብምፍራይ ዘሰስን ዘይኮነስ ዘካውን ብፓርቲ ንዝተኣወየ ንጽቡቕ ኮነ ሕማቕ ብዘይሕቶ ዝቕበል ተበገስ ኣብ ዝበልዎ ዝብገስ ሃብ ኣብ ዝበልዎ ዝህብ ዘይጠራጠር ዝጃጀዋ ኣገልጋሊ ፓርቲ ይኸውን። እዛ ስራሕ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብዙሓት ምሁራት ፈላስፋታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣንፈታት ጭቆናን ምልክን ብእዋኑ ንምዝጋብን ህዝቢ ንኣብያን ተቃውሞን ንምንቕቃሕን ከም ሃገረ ኦርዌል ወይ ከም ቢግ ብራዘር ዝኣመሰሉ ጥቕስታት ብምጥቃም ንትኩርነት ህዝብን ንዲሞክራሲያውያን ባእታታት ሃገርና ምብርባር ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ዓብ ተራ እናተፃወተት ትርከብ ዘላ መጽሓፍ እያ። ብጆርጅ ኦርዌል ዝተጻሕፈት 1984 ጽማቕ ትሕዝቶኣ ብኣኽሊሉ ሓድሽ ዝተተርጎመት ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኣዱላይት ኣብ ዝመጽእ ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ሰላም።